Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Celle-ci est adressée surtout aux les élèves de la première année baccalauréat, اللي عندهم le régional, et aussi pour d'autres gens bien sûr. Donc غادي نهضروا على une méthodologie ديال le texte argumentatif في la rubrique ديال production écrite et كيتحط bien sûr في le régional. Donc غادي نهضروا على une méthodologie un peu simplifié pour le texte argumentatif. Donc, نبداو على بركة الله. Donc, كما كنعرفوا غتكون عندنا introduction, développement et après la conclusion. Donc, في l'introduction, on introduit le sujet, كنقدموا le sujet. Bien sûr فاش غادي نجيو في l'examen غادي غتكون عندنا une consigne avec une question. هاد لا كونسيني هادي نقدروا نغفورموليوها باش نديروها في الانتروداكسيون نبداو بها. داكوغ دونك في الانتروداكسيون اون غفورمول لا كونسيني. هنا هاد لا غفورمولاسيون ديال لا كونسيني سي با اوبليغاتوار. لا جو مادريس او جون الناس اللي ما عندهمش ان فوكابولير اسي ريش باش يديروا اون انتروداكسيون من عندهم. دونك تقدروا ديروا تغفورموليو غير لا كونسيني وتخدموا بها. سي سامبل. Et après vous posez la question. La question elle est nécessaire pour que vous introduisez le sujet ديالكم ou là pour introduire le développement. D'accord? ضروري كنبوزي ولا on pose واحد la question. ولكن هاد la question elle est pas la même اللي محطوطه عندنا في la consigne. D'accord? هاد la question اللي كيعطيونا في la consigne ماشي هي اللي كنديرو في l'introduction. On va travailler par la suite un exemple pour que ça soit clair. Inch'Allah. On passe au développement. Donc في le texte argumentatif كيكون عندنا واحد l'idée à défendre. عندنا واحد الرأي غادي ندافعوا عليه، واحد الفكرة، واحد لو بوين دو في غادي ندافعوا عليه. وهاد لو بوين دو في ديالنا حنايا كيكون عنده ان بوين دو في اوبوزي. ياك يكون واحد لو بوين دو في المعاكس للو بوين دو في ديالنا. شنو كنديروا حنايا؟ كنشوفوا لا كونسيني ليدي اللي فيها الفكره اللي فيها، وكنشوفوا كنعرفوا بلي فوالا راه كاينين اون كاتيجوري بور وكاينه اون اوتر كاتيجوري كي كونتر. داكوغ حنا في لو ديفلوبمون غادي نبداو بلو بوين دو في اوبوزي لو بوين دو في ديالنا، سيتادير غادي نبداو بالفكره المعارضه للفكره او للراي الشخصي ديالنا. داكوغ on commence donc par exposer le point de vue contradictoire au nôtre. غادي نستعرضوا اولا غادي نكتبوا في ديك فواحد un petit paragraphe de 2-3 lignes l'idée ou le point de vue contradictoire au nôtre. Pour introduire le paragraphe هذا donc on utilise soit d'aucuns pensent que ou là نقدروا نقولوا certains trouvent que certains disent que d'aucuns disent que يعني واحد لا كاتيجوري من الناس كيقولوا ان فوالا كاينه هذه وكذا وكذا وكذا. داكوغ دونك هاد لا فورمولاسيون ولا هاد العباره هذه اللي عندنا هنايا juste pour introduire ديك voilà d'aucuns pensent que certains pensent que d'aucuns trouvent que ou la disent que ou on expose le point de vue contraire au nôtre. Après exprimer notre point de vue personnel 1 à 3 lignes. Donc après ما كنعرضوا الفكره اللي معارضه للفكره ديالنا كنديروا لو بوين دو في بيرسونيل ديالنا في 1 à 2 lignes. D'accord? غادي نعطيكم un exemple pour introduire notre point de vue personnel. كنقولوا d'un point de vue personnel je trouve que وكنديروا l'idée ديالنا ولا personnellement je pense que وكنديروا l'idée ديالنا. après ما كنعبروا على لو بوين دو في بيرسونيل ديالنا خصنا ندعموه بدي زارغومون. يعني غادي نقولوا فوالا انا هذا شنو كنفكر وها شنو كنفكر وعندي لي زارغومون ديالي pour défendre cette idée. Voilà, personnellement je pense que ها l'idée ديالي et cela pour plusieurs raisons. هاد التفكير هذا اللي كنفكر اولا هاد الفكره هذه اللي عندي عندها دي raisons. عندها دي raisons pour laquelle je l'obtiens, je l'adopte. Donc exposer après avoir exposé notre point de vue, on expose les arguments en utilisant des connecteurs logiques propres à l'argumentation. شنو هما les connecteurs logiques les propres à l'argumentation? Ils sont bien sûr nombreux, ولكن on utilise des connecteurs qui sont d'ordre chronologique. فهمتي ils nous permettent واحد l'ordre. كنبداو d'abord
وكنديروا la première idée اللي هي il contient le premier argument, puis le deuxième argument, ensuite le troisième et ainsi de suite. قد ما كانوا عندنا les arguments قد ما درنا les connecteurs ou enfin فاش le dernier argument كنديروا ليه enfin ou bien sûr le premier argument كنبداوه d'abord. Donc voilà, سالينا مع le développement. On passe la conclusion. La conclusion هي أشنو؟ هي une récapitulation de tout ce qui a été dit في le développement. يعني كنعاودو نلخصو داكشي d'une manière résumée. Voilà donc pour conclure, voilà l'ibara. Pour conclure, on peut dire qu'il y a un débat en ce qui concerne le sujet. Pour conclure, نقدروا نقولوا ان voilà كاين un débat في هذا le sujet. كاينين الناس اللي كيقولوا كذا وكاينين الناس اللي كيقولوا كذا. On insistant sur le point de vue ديالنا ياك ضروري خصنا insister على le point de vue ديالنا في la conclusion. Donc la conclusion يا اما نديروا récapitulation ديال داكشي اللي تقال في développement. Voilà كاين واحد لو ديبا في هذا السوجي هادو كيقولوا كذا وهادو كيقولوا كذا ولكن انا personnellement je vois ça. Ou la récapitulation directement في la conclusion. Pour conclure, on peut dire que ou كنديروا le point de vue ديالنا encore une fois. L'essentiel c'est que le point de vue ديالنا il doit être inclus في la conclusion. On va travailler واحد l'exemple vite fait باش l'amor تكون plus claire. Donc un exemple, voilà عندنا la conclusion. La consigne plutôt, désolé. La consigne. Les parents doivent laisser leurs enfants vivre librement leur adolescence. Donc هذه l'idée ديال شي واحد قالها parce qu'il est entre guillemets, d'accord? Il est entre guillemets, donc ce sont les paroles de quelqu'un, des paroles apportées. Et puis la consigne هي هاد la question. Partagez-vous ce point de vue. انا الا بغيت ما غاديش نزيد بزاف ديال الحوايج من راسي ما عنديش لو باغاج نيسيسير pour reformuler ou bien pour écrire une introduction. Je peux reformuler هاد la consigne. شنو غادي ندير tout simplement غادي نحيد لي دو guillemets voilà وغادي نخلي les parents doivent laisser leurs enfants vivre librement leur adolescence point. bien sûr sans guillemets الا خليت لي guillemets donc ماشي انا اللي قلت ديك الهضره. puis غادي نحطوا لا كيسيون اللي قلت لكم اون لا بوز ولكن بيان سور ماشي هذه اللي تحطت لينا في لا كونسيني نو ماشي هما سولونا وحنا نوليو نردوا لهم لا ميم كيسيون. غنديروا une autre question qui introduit le sujet pour passer de transition. ديك la question كتكون une question de transition باش نباس pour passer le développement. donc si vous vous rappelez la reformulation ديالها que peut-on dire de نقدروا هنايا نديروا que peut-on dire de ce sujet point. هذه tout simplement هذه la reformulation la plus simple si on n'a pas le bagage nécessaire باش نخدموا. sinon الناس اللي عندهم un bagage ou vocabulaire assez riche ils peuvent زعما يديروا l'introduction ديالهم بلور propre exprimer كيما بغاو. L'introduction donc voilà comment j'ai introduit le sujet. Donc le fait de laisser une marge de liberté aux adolescents a suscité tant d'encre. Une catégorie de gens trouve que les parents doivent laisser de la liberté à leurs jeunes adolescents et d'autres le contraire. Que peut-on dire de ce sujet? Donc voilà, la question elle reste la même. هي اللي قلت لكم في الأول. ما غاديش نديرو partagez-vous cette idée ولا partagez-vous ce sujet ولا non. ماشي la question اللي حطوا لينا نعاودوها. Bien sûr, il y a des reformulations. Donc la question reste valable pour tous les sujets. Que peut-on dire de ce sujet? Pour tous les sujets argumentatifs, d'accord? Donc il y a l'introduction que j'ai fait. Voilà, j'ai exposé que voilà qu'il y a la catégorie ديال الناس اللي كتدعم او اللي كتقول ان les parents ils doivent laisser de la liberté à leurs adolescents ou une autre catégorie qui dit le contraire et les contre la liberté les adolescents. Donc on passe au développement. كما قلت لكم في le développement كنبداو le point de vue opposé le point de vue ديالنا. مثلا انا في هذا السوجي هذا كنشوف بلي les parents ils ne doivent pas laisser la liberté à leurs enfants. Je suis contre ديك la liberté absolue les jeunes adolescents. Du coup غادي نبدا بلو point de vue اللي معارض للفكره ديالي انا. شنو هي on l'introduit donc استعملت هنايا Certains avancent que les parents doivent laisser une marge de liberté à leurs adolescents. Donc شي وحدين كيقولوا ان les parents خصهم يخليو الحريه لولادهم et tout.
هذا le point de vue opposé le mien. Après je passe à l'autre catégorie شنو كيقولوا. D'autres au contraire trouvent que la liberté à l'âge de l'adolescence doit être limitée. ناس اخرين كيقولوا ان لا ليبرتي في هذا لاج هذا خصها تكون ليميتي. ابري كنعبر على لو بوين دو في بيرسونيل ديالي باش نبينو كو سي بيرسونيل. كون فو فوايي هنايا واخا درت ان فوالا انا عجباني هاد ليدي الثانيه كو لا ليبرتي دوا اتر ليميتي، ولكن هنا هضرت اون جينيرال قلت راه كاينين الناس اللي كيشوفوا كذا. هنايا جو في اجوتي ديك لا توش ديالي انا. كومون لو فير بهاد العباره هادي بيرسونيلمون ولا دان بوين دو في بيرسونيل. هنايا كنبينو كو سي بيرسونيل كو فوالا هاد ليدي هادي الي بروبر ا موا الي بيرسونيل سي مون بوين دو في بيرسونيل. Personnellement, je trouve que les adolescents ne doivent pas avoir une liberté absolue. هذه هي l'idée. Et cela pour plusieurs raisons. La phrase هذه elle est très intéressante. هي باش غنexposer les arguments اللي عندي. Et cela pour plusieurs raisons. Voilà, donc le premier argument. D'abord, les jeunes à cet âge ne sont pas conscients de ce qu'ils font. Du coup, ils ont toujours besoin d'un suivi par leurs parents. هنايا il suffit de faire des idées. فهمتي انا غادي نرتب السوجي في دماغي. فوالا انا ها شنو الفكره ديالي، علاش كندافع على هذه الفكره، علاش ما خصش الوالدين يعطيو الحريه لولادهم بزاف. فوالا ها علاش وها علاش وها علاش. اون اون فراز في اون سول فراز راها كافيه تكون ان ارغومون. Le deuxième argument. Puis les jeunes adolescents sont la catégorie la plus menacée par de nombreux dangers comme la drogue, le tabagisme, etc. Il y a plusieurs dangers. La catégorie de gens est menacée par ces dangers. Donc voilà, c'est une idée. Il ne nécessite pas beaucoup de choses. عندي غير فكرة ديالي كنكتبها tel qu'il est, un style soigné, comment dirais-je, en respectant la ponctuation. l'idée اللي بغيت نأكد عليها c'est la ponctuation. Donc كما شفتوا مثلا هنايا d'abord كنديرو virgule puis virgule et ainsi de suite. Pour expliquer quelque chose on met les deux points, donc c'est nécessaire les deux points, etc. Donc enfin voilà, enfin virgule. La liberté absolue peut conduire à la négligence des devoirs. شنو هما هاد les devoirs؟ deux points. Les devoirs scolaires, les devoirs familiaux et les devoirs sociaux, et trois points de suspension. Donc voilà, عندي trois arguments هما اللي درت. إلا عندكم les trois arguments donc c'est suffisant. الناس اللي عاوتاني يقدروا يزيدوا plusieurs arguments c'est pas grave. عندكم un vocabulaire كما قلت assez riche, vous pouvez faire assez d'arguments. الناس اللي ما عندهمش يقدروا يديروا trois arguments, donc comme j'ai dit c'est assez suffisant sous forme des idées اللي هما صحاح. Ou bien sûr الناس اللي بغاو développer ils peuvent développer. هنا la conclusion. Pour conclure, on peut dire que ce sujet de liberté des adolescents a déclenché un débat entre ceux qui sont pour un accord de liberté aux jeunes et ceux qui sont contre cet accord. Mais il reste toujours nécessaire de limiter la liberté des adolescents. Donc هنا درت récapitulation jusqu'à là. درت récapitulation ديال داكشي اللي عندي في الديفلوبمون. قلت فوالا راه كاينين واحد الناس ils sont pour هاد لا ليبرتي وكاينين واحد الناس اللي ils sont contre هاد لا ليبرتي. D'accord? Mais كما قلت لكم on insiste sur notre point de vue et on le cite في la conclusion. Voilà donc, mais il est toujours nécessaire de limiter la liberté des adolescents. Donc هذا هو le point de vue ديالي اللي déjà exprimé. Je le cite encore une fois في la conclusion. Donc voilà, j'espère que les informations ont été utiles. Désolée, j'essaie de faire vite باش ما تكونش la vidéo assez longue. Et donc voilà, cette méthodologie elle est un peu simplifiée. Bien sûr, il existe plusieurs méthodologies, mais personnellement, c'est la méthodologie اللي خدمت بها à l'époque ou plusieurs promos زعما كانوا خدامين بها. الحمدلله on a eu de bonnes notes. Donc voilà, كما قلت لكم هاد لا ميثودولوجي وهاد لي زيدي qui sont brèves بالنسبه للناس اللي ما عندهمش un vocabulaire اللي assez riche. بالنسبه للناس اللي عندهم un bagage ils peuvent développer. والناس اللي ما عندهمش un bagage ما كنقولش لكم زعما vous pouvez faire que ça, mais essayez de développer votre vocabulaire
essayez de travailler sur votre niveau, Inch'Allah, et ça va donner de bons résultats. Donc, je vous laisse et à bientôt.